train. Mintras bata pa, tudluan na itong trainer. Oh. Yes. Power, oh. Very good. Shanix. Shanix and Gizmo in the house. Oh. Ay, bata bright. Hindi batagin. Kuya ko ng karakter Shanix. Alright. Defense pa. Very good. Oh. Los Yanix. Trainer. Oh, oh. Puni. Siya was Yanix. Bili bagi na ko ni bata Yanix. Yung ipans bitaw ng katulon na naka-gold sa Sevilla. Ha? Batang Pinoy Silver. Unsa na tas Batang Pinoy Silver sa no? Ya palarong pabansa Silver sad. Oh, mao sa ni ka silver sa palaro ug sa Batang Pinoy. Ya way pani Grand Slam champion sa Sevilla, Frederic Loksin. Oh, very good.